लाइथानाय 18 अगस्त 2020 नि सालमारिव हास्तेनि जुरा जुरा थाइरक वाति बबुई दै लमुई लुगुरगनि नखुब आजिनानि लामा कुमा बायमानि अबतिकिनो हास्तेनि निर्माण श्रमिक रक वाहायनो आजारावो दै लमुई नि आजि थानि आजि माइना अंमानि सालचा रमुई ब्रनि रुजि रुति हायकबा सालबुरुम बुरुमनि रां आजि मानि सालचा हायकबा 8 days मथाकबाक तमनि अबरगनो दैनो निर्माण श्रमिक रकनो किसासक रां पैसा आजि थानि बरगनि लस हायकबा खतिं माइनो याकाग्र बागै हास्ते हापांनि बखाक्तै वानसुगै नाजाखा त्रिपुरा बिल्डिं एन्ड आदार्स कन्स्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड नि बखाक्तै सेस फानि सिमि जे बररो रां पैसा आजि थानि हायकबा नकुम तुग्या नै निर्माण श्रमिक नि बुमुं तिसाका बरकनो वाइसानि अंगै रांखौ 4000 खलाय रां पैसा सुबाजाकनाय हास्ते हापांनि बहाय वानसुमुं गाहाम दैनो दिनि साब्रुम श्रम दफ्तर कबा लेबर ऑफिसआव दरगास्त हायकबा सिलाय नामानि चेंजाका अ सिलाय नाजाबन तैनाय साब्रुम लेबर बेजेकनि दागिफां अमितकर लुकुरो बेसकांगो हक साइकनारका এলো গত কিছুদিন ধরে মুষলধারে বৃষ্টি প্লাস তার পরবর্তীতে ফ্লাড। ওই সময়ে বিভিন্ন শ্রমিকরা বিশেষ করে যারা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার ওরা প্রায় 7-8 দিন কোনো কাজ করতে পারেনি। তো গভর্নমেন্ট কি করছে, শ্রম দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই 8 দিনের একটা লামসাম হিসাব করে ওদেরকে এই 8 দিনের জন্য 4000 টাকা করে একটা আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। যে সমস্ত রেজিস্টার্ড নির্মাণ শ্রমিক আছে শ্রম দপ্তরের অধীনে তাদেরকে কি নিয়ে আসতে হবে?